पंजाब के ऐवानों में हलचल, फयाजुल हसन चौहान आउट, फिरदौस आशिक आवान की एंट्री। वजीर इत्तलात के ओहदे से फयाज चौहान फारिग, फिरदौस आशिक वजीर आला की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। वजीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया। सूबाई वज़रा मेहर मोहम्मद असलम और जवार हुसैन से भी कलमदान वापस। मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला ये कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा? मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई हैं, नोटिफिकेशन ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। खबरों का वजीर ही अपनी खबर से बेखबर। फिरदौस आशिक आवान को मुशीर इत्तलात लगा दिया गया, आप क्या कहेंगे? सहाफी का सवाल, मुझे कोई इल्म नहीं। फयाजुल हसन चौहान खबर सुनकर हैरान। मतलब जो ये आप मुंह पे हाथ फेर कर कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। नीम और शीन वाले बेक में खानदान इकट्ठा है, अगला साल इलेक्शन का है, मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां, ये वो इंतकाम है जो नजर आ रहा है। हुकूमत जो मयार तय कर रही है उसको भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ, हमजा और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को 11 नवंबर को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की फिजियोथेरेपिस्ट देने की दरख्वास्त, नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म, लीगी रहनुमाओं को बक्सर बंद गाड़ियों में लाया गया। कादिर साहब ने मुझे फोन किया पीडीएम के जलसे में कि मैंने सनाउल्लाह ज़हरी साहब को दावत दी है कोयटा के जलसे में। मैंने उनसे कहा कि मुस्लिम लीग के किसी मीटिंग में उन्होंने शिरकत नहीं की, ना ही पीडीएम की तहरीक का हिस्सा रहे हैं, इसलिए मैं उनको दावत नहीं दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे वो सरदार हैं, मेरे लिए मुश्किल होगा कि अब मैं सियासत कर सकूं। ये उनका ज़ाती फैसला है, इसको कोई और रंग देना मुनासिब नहीं होगा। अब्दुल कादिर बलोच ने कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में ना बुलाने पर पार्टी छोड़ी। अयाज सादी की तकरीर दोबारा सुन लें, कोई काबिल एतराज़ बात नहीं। मुल्क को चलाने के लिए नैब को ताला लगाया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी। ये वजीर आजम ने अवाम के जेब पे टाका डाला है। आप मुझे बताएं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में एक मंसूबा शुरू हुआ है? किस किस्म का वजीर आजम है? कहता है मैं सोच रहा हूँ बुरी सूबा। तू खुद अब बुरी वजीर आजम हो, तो कौन सा सूबा देंगे? जब से इमरान आ चुका है, महंगाई में भी इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, करप्शन में भी इजाफा हुआ है। इमरान खान के आने के बाद करप्शन, बेरोजगारी और सिफारशी कल्चर में इजाफा हुआ। अब कहते हैं हालात बेहतर करने का कोई बटन नहीं। हक हाकमियत, हक मिल्कियत, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का मुतालबा। ये आम इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम है। बिलावल भुट्टो का गजर में जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। अपोजिशन के जलसों से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। अयाज सादे के कौमी सलामती के खिलाफ बयान को अवामी सतह पर उठाने की हिदायत। फौज मुखालिफ बयानिए पर नून लीग में तकसीम है। अपोजिशन का मकसद सिर्फ एनआरओ लेना है। इमरान खान का कई शहरों के दौरे का भी प्लान। ये जुल्म, ये जबर का निजाम जल्द दूर होगा। इस वक्त हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं, हुक्मरानों के माथों से पसीना छूट रहा है। हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं, माथे से पसीना निकल रहा है। जुल्म का निजाम जल्द खत्म होने वाला है।
احسن اقبال کی لیگی رہنماؤں کو بختر بند گاڑی میں لانے کی مذمت، شہباز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے، مریم اورنگزیب۔ شہباز شریف کو اندر بند کر کے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بند کر دی، ان کے ٹیسٹ نہیں کراتے، ان کو ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں دکھاتے، اور اگر شہباز شریف کو کچھ ہوا اور حمزہ شہباز کو، اس کا ذمہ دار یہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا ناکام شخص ہوگا جس کا نام عمران صاحب ہے، جو ووٹ چور اور سلیکٹڈ ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے اکاؤنٹ میں بھارتی اکاؤنٹ سے اربوں روپے آئے، کرپشن میں مہارت پر میاں مفرور نے گدی سونپی، آقاؤں کی کرپشن بچانے والے کرداروں کی باتیں کر رہے ہیں، شہباز گل کا رد عمل۔ ایک اور نون لیگی ایم پی اے کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، رکن پنجاب اسمبلی اظہر عباس چانڈیا کا عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار، اپوزیشن جماعتیں جس شاخ پر بیٹھی ہیں اسی کو کاٹ رہی ہیں، عثمان بزدار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکہ کے خصوصی نمائندے سلمے خلیل زاد کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی، پاک افغان بارڈر مینجمنٹ سے متعلق گفتگو، افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام کے حصول کے لیے پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی پر چھاپا، قابل مذمت، انسانیت کی خدمت کرنے والے ادارے بھی اب نیب کے ریڈار پر آ گئے، ملک میں گندم چینی کا بحران پیدا کرنے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا، سندھ حکومت کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، مرتضی وہاب۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد، میاں عامر محمود کو چیئرمین پی بی اے منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، الیکٹرانک میڈیا عوام کے حالات سے آگاہی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، شبلی فراز۔ سترہ سالہ لڑکا گریڈ 16 کا افسر، 16 سال کا سینئر کلرک، 15 سالہ لڑکا جونیئر کلرک، بلدیہ بستی کراچی میں 102 نابالغ ملازمین کی بھرتی کا انکشاف، زیادہ تر بھرتیاں 2009 میں کی گئیں، تنخواہیں روکنے کے لیے میونسپل کمشنر نے سیکرٹری بلدیات کو خط لکھ دیا۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں گھر سے صندوق میں بند 2 لاشیں برآمد، واقعہ 7 روز پہلے پیش آیا، محلے داروں نے بدبو آنے پر پولیس کو اطلاع دی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کوئٹہ میں نان بائی 12 روز سے ہڑتال پر، روٹی کی قیمت 20 کے بجائے 30 روپے کرنے کا مطالبہ، زبردستی تنور بند کرانے پر ایسوسی ایشن عہدیداروں کی پکڑ دھکڑ، 10 گرفتار۔ بڑھتی مہنگائی پر سرکاری افسران کی بھی دہائی، ہر چیز کے دام آسمان پر، موجودہ تنخواہوں میں گزارا ممکن نہیں، ماہانہ الاؤنس دیا جائے، خیبر پختونخوا کے گریڈ 17 اور اوپر کے 900 افسران کا چیف سیکرٹری کو خط۔ سندھ کے 3 ڈویژنز میں انسداد پولیو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز، کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص میں ٹیم ایکٹیو، 60 لاکھ سے زائد بچوں کو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ کورونا کی الارمنگ صورتحال کے باوجود کراچی والے لاپرواہ، مختلف بازاروں میں احتیاطی تدابیر نظر انداز، ماسک کا استعمال، نہ سماجی فاصلے کا خیال، گاہکوں کے ساتھ دکانداروں کا بھی غیر سنجیدہ رویہ، لمحہ فکریہ۔ پبلک پلیسز کے اندر ماسک ضروری ہے، جو کہ میں نے ابھی لگایا نہیں ہے، آگے پیچھے کر دیا۔ اصل میں نے ماسک میرے پاس ہے، میں نے کرا ہے اور میں ابھی بھی کرتا ہوں، میں اس لیے ابھی فوراً ابھی بھی آیا ہوں۔ وہاں ہاتھ میں لے کر پھر رہا ہوں۔ کورونا کیسز میں اضافے پر ایکشن، پنجاب بھر میں 830 مقامات سیل، لاہور میں 435 مقامات پر مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن،
गुजरात, जेहलम, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी मुतासरा इलाके सील। आलमी इदारा सेहत के सरबराह भी करंतना में चले गए। वायरस से मुतासरा शख्स राब्ते में था। कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई, खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। टेड्रोस का सोशल मीडिया पर पैगाम। गुस्ताखाना खाकों की तशहीर के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा। इंडोनेशिया में भी मैक्रों के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ बड़ी रैली और नारेबाजी। काबुल यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग से 19 तालिब इल्म जाँ बहक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। यूनिवर्सिटी में किताब मेला जारी था। अमेरिका पर हुक्मरानी की जंग, सदारती इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। ट्रंप ने कारकुनों में तसादुम का जिम्मेदार जो बाइडेन को करार दे दिया। वोट्स की तवील गिनती पर शक का इजहार, नताइज तस्लीम न करने का इशारा। तुर्की में ज़लज़ला, मरने वालों की तादाद 85 हो गई। शहर इज़मीर में हर तरफ तबाही के मनासिर, इमारतें खंडरात में तब्दील। चौथे रोज भी इमदादी कार्रवाइयां जारी। 14 साला लड़की को मलबे से निकाल दिया गया। समुद्री तूफान गोनी फिलिपाइन से टकरा गया। 225 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बड़ी तबाही, 16 अफराद हलाक। साहिली इलाकों में बिजली मुनक़ता, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। Beautifully driven there by Iftikhar as well. And it was a slow game, and now we've had a batting all-rounder. And Babar does it with style. Hits it over mid-off, times it over the fence, and that means that Pakistan have won the series. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे में 15 रुकनी कौमी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां। जफर गौहर, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हसनैन इल्म, आबिद अली माद वसीम और हारिस रऊफ आउट। दोनों टीमें कल रावलपिंडी में आमने सामने होंगी। Oh, great shot. That's the way to go. Oh, that's big. Wow. And gone. PSL-5 के बकिया मैचेस के लिए 21 गैर मुल्की खिलाड़ियों का ऐलान। फाफ डुप्लेसी पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा। रॉयली रोसो, इमरान ताहिर, कैमरन डेलपोर्ट, तमीम इकबाल भी शामिल। प्ले ऑफ मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को कराची में खेले जाएंगे। के सहराए चोलिस्तान में शानदार फेस्टिवल, मकामी फनकारों के रिवायती मारवाड़ी रक्स ने समा बांध दिया। सूफी परफॉर्मेंस ने भी हाजिरीन के दिल मोह लिए। Entering dangerous territory. The enemy
That's more men. اور دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کا ٹاسک نجی سیکورٹی کمپنی کے سپرد. ایکشن سے بھرپور فلم وین گارڈ کا ٹریلر جاری. فلم 20 نومبر کو ریلیز ہوگی.